Okay, decision game 3. Ito na ang huling laban. Magkaalaman na tayo dito. Decision game 3 sa main event, bakbakan. Oh, thank you so much to our sponsors. Kap Honorable Apple Rose Gakasan o ni ato ni G. Boyser. Ano ato ang sponsor ha? Oh, this bakbakan is presented to you by One Shot Vlog and Ryan Ruby aka Busagak Promotion. O sa atong mga organizer, magsalam kayo nila ni Idol Gerson Labay o na si One Shot Vlog, Boss Ninyo Ibo, Boss Dante Sabay o ni Boss Junil Mantalaba. Shout out di Buriting. Buriting, shout out ni Buriting. Jopil, hardshot bang! Grabe ha. Grabe ang kombinasyon Jopil eh. Pang knock-out ang tirada. Score, Idol! 2-0 na. In favor of Team Mandawi. Reggie Kaban, pouring in. Apon, answer position. Gulat silang lahat. 2-0, 2-0. 2-0 bola sa Team Cebu City. Here comes Shant Alin Labra para uno. Kabang Reggie. Away, uno, dos. Uno, dos na servisyo Shantoy. Ay, gipabutang si Reggie. Gipabutang Jason. Igualis dos na. Kini para Labaw. Igualis dos ha. Apon. Bered. Jobert Milpusing. Gipabutang. Answer by Reggie. Jobert. Let it fly. Apon. Ibigay mo na. Kuara. Sumablay si Joel. 3-2 na. 3-2. Asad. Hey, 3-2 sa katos sora. Inside. Inside. Inside the box. Atong score pusing 4-2. 2-point lead in favor of Team Cebu City. Game 3 decision. Main event papakan. Shantoy, Wapa Jumel. Side pod. Apon, answered by Shantoy. Bring it. Tuara. Suka mo Shantoy eh. Babaw. 4-2. Here comes Jobel Ducante. Pak. Sus. Bang! Gipasuka ng Jobel Ducante. Ang dipinsa sa Team Cebu City. 3-4 na. 3-4. Service yung Jobel para Iguales. Jobel again. Bantay ah. Gonzalo, may ulbo pa naglalis. Kita ko. Ano to? Kita ko. Inside nakakita nga. Kita ko. O kita itong organizer inside. Kita ko. Inside inside. Reggie, kita nga itong kuhan, Reggie. Lagi laging linya niyo, nawa. Atras sila gina, gina na daan ha. Wala pa magsugod ang duwa. Ato na nang i-announce niya nga. Paliw ko, gawasin ni kamay. Atrasin na ninyong linya. Kasi kamay. Kita ko, yun. Inside. Oh, di ata yung officiating ha. Nakakita mo yung decision.
Og side out niya. Boss Idol, pila itong score niya? 3-4. Ligas na ko sa kapunto servisyo, Mr. Exclusive Jobert. Barsinas. Jobert again. Top shot. Kuha pa rin G. Shantoy. Wala. Wala. Ang lupit ni Shantoy. O, di ba? Network si Idol Jobert. Gaba. 3-4. 3-4. Tres dire. Oh. Ini para iguales. Jubil Ducarte. Ito. Sky High. Wala. Bang! Bantay! Wag nga oh! Lucky shot kami from Jubil. Nadughan ako to. Nasul pang pula. Grabe ato. Butong dughan Jubil. Iguales 4 na. Servisyo Rigi. Jubil Ducarte. Gusto mo bawi. Ito, nagpaula na ang team Mandawi. Struggling si Mr. Exclusive Jobert Basinas. Ito, gustong lumsan sa team Mandawi. Bang! Nagka-counter ang... Bang! Kinsay pa dito niya. Pumpag Shantoy. Shantoy Labra, isa ka ng halimaw. Masyado ka ng malakas sa mundo ng mga tao. Servisyo Jason. Ay ka Jobert. Walis na isko. Ay ang counter ni Jason ni Abroad. Boss Idol, ato score niya. Iguales 4 lang yapon ta. Iguales 4. Servisyo pon. Ay giat nga pon. Bantay lagi ang hinahinay servisyo kayo. Na. Abtik pas manatad na Jason. Loyo. Bro, na serve good. Iguales 4 ha. Servisyo Santoy. Tol po ni Jason. Goodbye my teacher. Goodbye. 5 4. Wala, milabaw na ang team Cebu City sa kapuntos. 5-4. Servisyo Siantoy. Iyay ka ni G. Bukya ang tira. 6-4. Change score. Oh, gusto mo ha? Kitchen cabinet. Himo mo kitchen cabinet. Kontakan lang ninyo ang modular cabinets by Jubel sa numero 0939-767-9534. Custom modular cabinets. Design for style. Function and durability. Pang! Grabe yung Jubel. Mangtasa. Shantoy! Pang! La! Munti ka na! Jubel! Nice defense! Team din ang labanan. Jubel! Nag-swimming na! Ay! Kinapul si Mr. Exclusive Jubel Barsinas. Kapos ang tira. Nako! Side out! Surat to na to eh. Nakukuha. Side out. 6-4 ato score ha. 6-4. Oh, City. City 4 na niya, boss. Size pa oy. Size pa. Long time. Size ka na, size. Wala mo ka puntos oy. Side out. Wala lagi mo ka puntos toy. Oy, side out toy, wala puntos toy. Size pa. Walang pag-ipuntos. Dagan ng kuhan. Size 4 ang score. Diin mo ka nag-servisyo, Toy. Toy, kung nakapuntos ka, kinsa servisyo, diin ka nag-servisyo. Dire? Nasa servisyo dire, inyong nainomduman. Nakainomdum mo siya, Toy, ni servisyo dire. Side out pa, na Gilson, Toy. Ha? Pungil? Tawa video. Tanawa ko. Oy, di ko ka kuha dire, kaya ma-out po ko dire. Okay, may ulbo atong panaglalis.
Size 4, ato po ni Reggie. Good item. Okay, atong score na, 5 na. 5 size. 1 point full game. Sir, ay ka. Kuha pa. Nice defense coming from Jason. Equal size, 6 all. Agti kay score. Balik lang. 6 all. Servisyo. Jubel Lucante. Jubel, sky high. Tawas unigol. Out, out. City size na, city size, city size. May nag-score dito at bango, di pa kan. Wala, change pivot na, milabaw ang team Mandawi. Shatoy, lead it fly. Hapon, answer by Jubel, wow! Ang galing. Ay, iyay ka. My guy, munti ka na. Maswerte ang team Mandawi, hindi pumasok yung tira ni Jubel. 8 size na. Jubel Lucante. Wasak na naman na libinsa sa Team Cebu City. Noon Visayas, 3 puntos na ang kalaban. Last 3 na ang Team Mandawi. Ito na si Joel. Shantoy, Torigi, Jubert, Ay! Network. Side out. Ito na ang Team Cebu City. Size 9 ha, size 9. Team Mandawi is ahead by 3 points. Size 9, size 9. Here comes Mr. Explosive, Jobert Barcinas para City. Agay! Kanatoy! Bang! City 9 na. Idol ita ni Santoy. Isiguro yun. City 9 na. City 9. Servisyo. Jobert. Ayay ka. Tuagsik ang bola ni Apon. Tuapunitas gawas. 8-9 na, 8-9. 8-9 ha, 8-9. We have a full game. Hindi. Kini pa rin Quaris. Quintis. Yan, Jobert. Out ball. Ding ang bago. Bola sa Team Mandawi. 9-8, 9-8. Sarap ni Reggie. Here comes the silent assassin para Gis. 9-8, iyay ka. Giga-adjustment sa depensa. Bang! Buhilo na sa Jubel. Bang! Punan pa yun. Bang! Grabe! Aray ko! Abusas bulas Team Mandawi eh. Gis! City na. Gis 8, Gis 8. Servisyo. Gis 8. Yan, nasan? Diyos, grabe, pabura rito eh. Basta bulong-buwa-bulang. Bundak na Jubel, doon kabulig. 11 na. Para daw. City. Lapugong. Team Cebu City. Jubel. Laban kung laban. Laban, laban. Ayay ka. Bang! Gison. Ayay ka. May champion yun ang Team Mandawi. Sila itong champion nila sa Tangke Buslot. Congrats, Reggie, Hapon, and Jubel. Sila yung minawag sa itong decision game.